Sika tani kuma ina da mafane ibefo digo kanga jano yo wajibi na be alakira nofɛ sallallahu alaihi wasallam fenkero la fenforoma ala ko no nyona se an yɛrɛ kun ma sabu an tɛ se o kɔrɔ o kuma ni ko jamana ni ko dinɛ sengaw bɛ k'i kɔ kumakanw bɛ k'i kɔ mɔgɔw bɛ k'i nɔfɛ i kanubagaw ani i senkɔrɔma cɛ bagaw ala ka anan kanubagaw do da kelen fɛ minnu bɛ an senkɔrɔma cɛ ala k'an kisi u ka fɛrɛ juguw ma u ka namasafara ala k'u yɛrɛ senw bi a kan Sheikh Mahmud Diko an ka maaba an ka danayama an daminɛbaga an bilasirabaga an ka jɛ ka mankan lamɛn waati la 103.3 MHz. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Président bɛ se ka kunnafoni ɲuman di silamɛw ni jamanadenw ma koɲa ninnu na. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barakada alayhi katlaka anni Allah subhanahu wa ta'ala fi akaka hinana ka kishi ako chaman ka alakra Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam anni alakra rasul dum salimu anaji nyonmo kan ni ala fa ya rabbi alaka ya fam beladilem kal islam beladilem fu ala min tay kishi nale di kishi masay subhanahu aka kishi kenni awni al-islam kilingilem beladilem ka ya rabbal alamin kibariyami ni akuma fora no ye jumadon boli shehadu ma chama yin ngali ke koma femfo makma ma femfo makma ngani Allah subhanahu wa ta'ala sona na femfo nakma wa aname ni ala jananai mi ngunu kam num besena le flaim bela jele akuma ubeka fo kari menana kari dona nina uya kungulu do borola uya sendo jolokola uye ningala ninkerala o kuma munum be fo ntlobe kuma ina ngane be min fo mo yo kamme o ka fam adama de minen te ko dugu yo mene kun imena na kumina o de ko mene ni be ni mene no la o e kuma shuli eremma kuma shuludo ka dembayama kuma shulido ka kabilama kuma shulido jamana erema nga mene no be o mene no be kungoro tade na mene no kara kungoro tade do eremma kungoro tado ibonawma kungoro tado ka jamana ma mawu mene na min kafsane usena buguri kafsane ku mene ku do kasoula ku mene alakra alayhi salatu wassalam ayre amodum umna uduna kasoula modum ba bolo munu menena ku fa ma woro fe fa ku du ko kerula ko munu ni akagele adama de kasaka lakali idaire la ma min be alakra ko do sallallahu alayhi wasallam nga o ko nun garaw dinañ ko tamambe kala alman ba chama umnana karamo ba chama umnana aw raka jamana inam misali asruna ashrafu shurafa الشيخ أحمد حماه الله الشريف إني هذا ما دينغا شرفياني كبوني وباتو كي تمنا جون بولو بسامة جمنين أمننا كتاناي سان جولي abu bulu kalikam min ba mene baw bulu o de ere bora gum minga no e farafena guni ki to ere tukuni amnana anno fe mo munana o yudo kaso la yoro nyefe nga o ya to ko koyi abana ngode do fara koyi nyagaka o de do fara koyi barakaka o de do fara koyi nuraka hokma hanama de minani o te ko dugu yow ibe mena kum ngama ma be min tesla mere po farafina gunga nga ay sam ngani wolom flake ka mena ka do kasula abole kasula kara eroi
diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a célébrer dɔwɛrɛ tɛ o a minɛna kun min kama o de don a kun bɛ ka danbe a kun b'o de la k'o lapasa o kuma ni hadamaden i bɛ ko minɛ ni dɔwɛrɛ tɛ fo ala ko diinɛ ko danbe ko jamana ko ni minɛ kun y'o ye o tɛ kumasuli ye o tɛ kumasuli ye n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye maa minnu bɛ ka nin kibaruya in jɛnsɛn a minɛna a ma minɛ a donna nin na maa min bɛ siran minɛni na o tɛ ne ye o ayi n bɛ siran min ye minɛni na o ye minɛkun ko bɛ yen ni adamaden minɛnenw na ala k'an kisi k'an tanga hali ni maa ma kun min fɛ i n'o kumasuli bɛ yaala i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ n'o ye nka n'a ma ko ye fo a kɛra i wuli kun ye i ka diinɛ ko ye i wulila kun ye i ka jamana ko ye ni maa minɛn'o la o ye kojugu de ye wa n ye asharafu shurafa ta yin fɔ n'o ye Sheikh Ahmed Himahullahu Sharif anw ka jamana in na o ye fɛn ye min bɛ taariko la a dɔnnen don a kɛra o kuma minɛna an minnu bɛ minɛni ko fɔ k'a yanga an kun na u k'a faamu k'a fɔ k'o tɛ anw yogoyogo o t'an ban cogo la ayi o t'an ban cogo la min ye tile 5 ta in n'o ye jumadon ta in a ka faamu juma 5 a tɔgɔ ye de jumadon maaw ka fara ɲɔgɔn kan yen laɲini min don an da b'a kuma la laɲini min don an yɛrɛ b'a barika laɲini min don an bɛ hadamadenw wele ka n'a ma an bɛ hadamadenw wele ka n'a ma alisilamɛw maaw ka kuma don sanu a ka kan ka don don min n'a tɛmɛn'o don kan zira ka fisa ye bamananw kan talen don hadamaden diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ don b'a la kɛ waati b'a la diɲɛ ko bɛɛ jamana in na ko caman kɛra sa min b'a to hadamaden ka kan ka wuli ko kelen min tora jamanadenw bolo n'o y'u hakɛ ye o de ye min b'an kun n'an kan cɛ k'a fɔ n'a fɔra ko balamini bɛ kɛ an n'o yɛrɛ cɛ ko an tɛ se k'o kɛ o kuma an bɛ taa min jamana in na kuma ka kan ka kɛ o ni fɛn min ma ɲɛ a kɛcogo ma ɲɛ a fɔcogo bɛ se ka ɲɛ wa ko jumɛn kɛra jamana in kɔnɔ n'a ɲɛna pour que mɔgɔ k'a fɔ i k'a fɔ k'a ɲɛ a bɛɛ kɛcogo a ma ɲɛ ni fɛn min dun kɛcogo ma ɲɛ a fɔcogo tɛ se ka ɲɛ dɛ i b'a falloir vraiment bi mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni ŋaniya jɛlenya ye an kana an biribiri ɲɔgɔn ye an ka jɔ jamana in bɛ da kun min na hɛrɛ tɛ ni maa o maa nana maa o maa mana kuma in mɛn u bɛ boli ka na an y'a mɛn k'a fɔ ko nin ko in bɛ sen na a fɔra ko mɔgɔw bɛna wuli fitina bɛ wuli nin bɛ wuli an tɛ fitina fɛ mais fitina ye jumɛn ye fitina ye jumɛn ye jɔnni ye fitina kolokolo ladiribaliya ni tilenbaliya ani maaw hakɛ buruja o de ye fitina ye n'i y'a mɛn tiɲɛni o ngo de bɛ tiɲɛni wolo jamana o jamana ni adamadenw ka hakɛw tiɲɛna la ni ladiriya t'a la ni tilennenya t'a la o jamana ni fitina min wulila a la jɔnni y'a fitina wuli jamana kalifalen bɛ maa minnu fitina tɛ wuli ten o adamadenw fana tɛ wuli u yɛrɛ ma ten o n'i ye maaw wulitɔ ye ko dɔ de bɛ yen an karamɔgɔ an bɛ ko minnu na il faut que dɔw ka fɔ a ka mɛn jamana in na bi e ma ye an daminɛ na mɔgɔ bɛ kidali ko kuma fɔ bilen wa kidali ko ma ban de o kuma a bɛ jɔnni da waatiw kɛra yan hali denmisɛnninw dɔnkili min bɛ maaw da kidali ko banna a kuma yɛrɛ tɛ fɔ maa fɛ tuguni tellement ko tiɲɛna ne bɛ se k'a fɔ ne en 2014 ne taara kidali ka taa sɔrɔ gouverneur bɛ kidali ka taa sɔrɔ cercle o cercle bɛ kidali a bɛɛ ka préfet o bɛɛ tun bɛ kidali o don ne n'u jɛra gouverneur ka yɔrɔ la ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali drapeau a bɛ sanfɛ faama o cɛ 400 o tun bɛ kidali o don policiw tun bɛ yen service centraux fɛn o fɛn bɛ yen a bolofara bɛɛ lajɛlen a bɛ kidali ne n'u sigira a don 2014 ne bɛ yen Mali tun bɛ yen a kɛcogo juguya o y'a to baara in tiɲɛna
a tiɲɛna tiɲɛ kojugu ne ye maa min ye je suis un témoin vivant ko in kɛra ɲɛna n bɛ yen minnu bɛ weleli la sufɛ k'a fɔ ɲɛna a y'a kɔlɔsi a kana na sini ne tun b'o mɔgɔw la donc ne bɛ se ka kuma o mɔgɔw ka lakali tɛ ne yɛrɛ tun bɛ Kidala don an jiginna yɔrɔ min na polisiw Mali polisiw ani a armée a bɛɛ tun bɛ yen gouvernorat an ye dumuni kɛ gouvernorat de kɔnɔ a gouverneur a ma sa o a bɛ yan kamisɔgɔ bɛ yan hali bi a ma sa préfet ninnu bɛɛ tun bɛ yen o tuma Mali tun bɛ yen a kɛcogo ɲuman de ye ko in tiɲɛ u nana dan ka na munumunu k'u bɛ ko in dilan cogo la a kɛra sababu ye ka ko in firi a disi kan Mali ye kumasuli sɔrɔ a la a ye maloyali sɔrɔ a la kabini Ala ye jamana in da ɲɔgɔnna ma k'a la c'est pour que mɔgɔw ka hakili sɔrɔ qu'on rafraîchit la mémoire des gens n'a fɔra ko a tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la a tiɲɛna c'est pas de gaieté de guerre a ka d'an ye dɔn an k'a fɔ k'a tiɲɛna non a tiɲɛna de ko maloyali n'o kumasuli o ye jamana in sɔrɔ maa wɛrɛ de bɔra yɔrɔ wɛrɛ la jamana wɛrɛ kuntigi Moritani o de taara Kidala ni maa ninnu ka taa kuma u ka ko in jɔ tellement a kɛra kumasuli ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de labanna ka wuli k'i jɔ ka deliliw kɛ an ka taa an kunsiɲɛ Alger min ka di mɔgɔw ye an k'o signé delili kɔfɛ an yɛrɛ y'o kɛ seliw ye k'o kɛ fɛnw ye ne delila k'a fɔ n ka kuma dɔ la n ko maliyɛnw bɛ fɛn dɔ ɲini o kan o sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ ni kɛlɛ tiɲɛn'i bolo a tɔ bɛɛ a bɛ tiɲɛ i bolo de o n'i y'a ye an bɛ taa an sigi nin yɔrɔ in na ka delili kɛ k'o fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ accord ka sɔrɔ accord kana sɔrɔ mun y'a kɛ kɛlɛ de tiɲɛna ni kɛlɛ tiɲɛna mais ko caman b'i sɔrɔ faut que mɔgɔw ka sɔn o ma ne delila ka o kumaw ninnu fɔ n ka kumaw senfɛ dɔwɛrɛ tɛ o c'est être réaliste a don parce que an ye ko de kɛ ko min n'a ma ɲɛ a kɔlɔlɔ jamana donna a kɔnɔ a kɛra jamana ma problème ye a problème bi an b'a la a accord min signana a san 5 ɲina fɛn kelen fɔ min kɛra accord in na ko jamanadenw yɛrɛ bɛ seereya min na ko kelen jumɛn kɛra ko jamanadenw bɛ se k'a fɔ ko accord na nin kɔni kɛra o ye jumɛn fɛn kelen min bɛ se k'a fɔ o ye a fɔra ko marifa tɛ ci an ka armée la u fɛ an fana tɛ marifa ci u la ko dama de fɔra o nka Kidali kɔni o bɔra anw ta y'a la dɛ Mali drapeau bɛ yen wa Mali kumakan bɛ yen wa mun bɛ yen bi u sago de b'u yɛrɛ la jamana b'o lahalaya de la ko représentant bɛ yen min bɛ Kidali kunna ale de bɛ fanga taa o représentant ɲininka mɔgɔ tɛ fɛn sara a la yɛrɛ hali k'a sara a la k'a fɔ ko mun bɛ sen na a tɛ sara a la ni comité de suivi ka kumakan tɛ n'u nana ka n'u sigi k'o réunion in kɛ bɛɛ bɛ wuli ka taa n'u y'u ka perdants minɛ n'o bɔra a la mɔgɔ si tɛ foyi sara a la a t'a dɔn yɛrɛ ko min bɛ ye parce que kun ye fu ye problème kolokolo la k'a kolokolo ka taa bila centre la jamana camancɛ la jamana camancɛ fɛn min b'a la a ka kan ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn jamanadenw fɛ il faut pas que mɔgɔw ka sigi ka jamana to yen nin kɛcogo in na n'a kɛra kɛcogo o kɛcogo mɔgɔw b'a namu k'a datugu wa anw yɛrɛ bɛ sɔn a datugulen ma maa min mana kuma in ma de bɛ yɛlɛmɛ k'i indexer k'i kɛ kɛlɛkɛla ye k'a sɔrɔ jamana bɛ ka ci de le centre du pays aujourd'hui fɛn min b'a la siya minnu bɛ o jamana o yɔrɔ ninnu na ka mɔgɔw kolokolo k'u kunkari ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faa hali u t'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn faa ko min kama et personne ne cherche mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen min b'a ɲɛɲini k'a dɔn ko jumɛn bɛ k'a la wallahi minnu bɛ ka ɲɔgɔn faga a yɔrɔ ninnu na olu yɛrɛ u t'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn faga jumɛn kun kama jumɛn kelen ko don u tɛ se k'a f'i ɲɛna u tɛ se k'a fɔ e jamana sigilen bɛ k'o lajɛ o ko in bɛ ka taa a bɛ ka taa don o don phase kura bɛ don a la don o don lahalaya kura bɛ don a la an m'an to o la mais il commet l'erreur politique grave o de ye ka mɔgɔ nommé o yɔrɔ la k'o fana kɛ haut représentant du chef de l'État ye mais tu t'imagines jamana min kɔnɔ ministre de la réconciliation o bɛ yen ministre de l'administration o bɛ yen yɔrɔ min fana don
gouverneur B, cercle kelen o kelen bɛ yen a bɛ ka préfet B. Donc l'État est là. Jamana composante wɛrɛ ninnu u bɛ yen maaw sigilen bɛ yen mécanisme bɛ se ka sɔrɔ min bɛ mɔgɔw réconcilier k'u fara ɲɔgɔn kan. Le président se permet de nommer un haut représentant comme si o ye entité wɛrɛ ye a fana dama min ni dɔn tigɛ. Donc il consacre lui-même à la partition du pays. Le président an ko fɔ bamanankan na. O kuma kɔrɔ ye mun ye bamanankan na yɛlɛma. O kɔrɔ ye jumɛn ye a yɛrɛ de bi i sɔnni da kan k'a jira k'a fɔ ko jamana a tilalen don. Haut représentant kelen o nomena o bɛ occuper nord la. Haut représentant kelen o nomena o ye centre ta ye jamana ma kɛ saba ye sa wa. Donc mɔgɔw y'a jalaki min na k'a bɛ min na ko jamana ci don i b'o kuma sabati. Mais n'a ma kɛ ten ne t'a fɔ ten o. Je le dis avec beaucoup de pincement de cœur. N b'a fɔ n t'a fɔ de nisɔndiya ye mais tiɲɛ de y'o ye. Problème min bɛ jamana kɔnɔ o y'o ye. Il y a un problème. Parce que jamana bɛ ka gouverner cogo min na wallahi ɲuman tɛ. On ne gouverne pas un pays en opposant les gens les uns contre les autres. Ka kabilaw kunkari ɲɔgɔn na, ka siyaw kunkari ɲɔgɔn na, ka diinɛmɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na, ka ayiwa tenitigiw kunkari ɲɔgɔn na, ka bɛɛ lajɛlen ni bɛɛ lajɛlen kɔ di ɲɔgɔn ma. Et puis dire que o jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ k'an bɛ fɛɛrɛ kɛ o ka bɔ. O bɛ bɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye? Adamaden bɛnbaliya i bɛ se k'o ta k'o sinsin k'o k'i sinsin yɔrɔ ye yɔrɔ la ka tila k'a fɔ k'e b'o jamana dilan a bɛ dilan ni jumɛn ye? Maa tɛ se ka dilan bɛn tɛ yɔrɔ min na o. Maa minnu tɛ kundilan kelen na u tɛ kumakan kelen fɔ u tɛ ɲɛsin fɛn kelen na u ka ɲɛfɛnw tɛ kelen ye olu bɛ se ka jɛ ka ko dilan wa? Ni mɔgɔ kumana ni Ala ye ils ont opposé tout le monde. Ka jamana fragiliser ka jamana lafu ka jamana mɔgɔw bɛɛ kɔ di ɲɔgɔn ma a commençant par le religieux. An yɛrɛ minnu ye diinɛ mɔgɔw ye u bɛ don anw tu la n'u ni kaari kumana bi sini u b'a fɔ kaari dɔn u bɛ dɔ fɔ a ma ni nin fɔra u bɛ dɔ fɔ o ma n'u taara sigi u b'a fɔ non min filɛ nin ye a bɛ nin dabaya in na n ko an ye nin ko in de k'a ye an ye nin million hakɛ in d'a ma an ye nin di kaari fana ma min bɛ ka kule nin ye k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen t'a da a bɛ se k'o fɔ wa anw ye nin k'a ye anw bolo yɛrɛ ye nin s'a ma maa minnu y'o kuma ninnu fɔ an ye u kɛ ko kelen don an fana b'o fɔ bi mɔgɔw k'a faamu i tɛ kilisi dɔn fɔ nɔfɛ i t'o fana dɔn o ye min kan na an fana b'o k'u la o a mɔgɔ o mɔgɔ sigira an kɔrɔ k'a fɔ ko ni anw yɛrɛ bolo ye nin hakɛ in ta k'a di ma kaariw ni kaariw ma a kumakan bɛɛ lajɛlen a b'an bolo an fana y'a kumakanw ta sini ko don parce que o b'o de la ka maaw kunkari ɲɔgɔn na ka mɔgɔw ayiwa juguya ɲini k'a don maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ hɛrɛ. C'est ça leur méthode de gouvernance. C'est ça qui est grave. Nin tɛ méthode ɲuman ye. Jamana tɛ se ka jɔ nin kan kan. Jamana tɛ ɲɛ nin kan kan. Bɛn tɛ kɛ jamana kɔnɔ nin kan kan. Mais il va falloir a sera waati la sa mɔgɔw k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. N'an y'a namu k'a datugu don o don ko min mana kɛ o bɛ namu k'a datugu non a ka ɲi tɛ sinon nin kuma ninnu ye nin ye balawu kumaw de ye nin ye fɛnkɛ kumaw de ye nin tɛ jamana nin ye fitinaw de nin tɛ fitinaw ye fitina bɛ tɛmɛ nin kan wa? Le pays est en train de se rétrécir jamana bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a koro yɔrɔnin min tora n'an b'a la o ye Bamakɔ ye an bɛ taa ka segin bankuw bɛ dayɛlɛ mɔgɔw bɛ dɔɔnin sɔrɔ bɛɛ hakili la k'a fɔ ko ayiwa tant que o kɔni bɛ sɔrɔ o kuma an bɛ yen mais jamana tɔ bɛɛ lajɛlen mun b'a la bi o maa kumana fɛɛrɛ na ɲini la alors méthode ye jumɛn ye ka mɔgɔw fara ka mɔgɔw kɔ di ɲɔgɔn ma ka mɔgɔw ayiwa kunkari ɲɔgɔn na maintenant o bɛɛ échouera on revient à la méthode forte sisan kɔni la répression ni maa min kumana an na fɛɛrɛ kɛ ni wari ma min ta ɲɛ an b'i kunkolo don bɔrɔ la ka jɔlɔkɔ don i sen na pour que kuma ka dabila. Adamadenw bɛ se ka sɔn nin ma wa? Anw bɛ se ka sɔn nin ma ne y'a fɔ notre peuple n'est pas un peuple soumis. Nous ne sommes pas un peuple qui va vers la résignation et la soumission non. Mali t'o ye maa minnu fɛn o fɛn kɛra aw la a bɛɛ bɛ bɛn maafɛnmaw n'i ye dɔ sɔrɔ k'a don i da kɔnɔ ka ban u yɛrɛ ka kuma u ka slogan tɛ wa ko kɔngɔ de b'a la a ye dɔɔnin d'a ma ni min kumana dɔrɔn u bɛ fɛn de ɲini k'a d'i ma parce que olu fɛ dignité tɛ mɔgɔ si la tuguni. Hɔrɔnya tɛ maa si la tuguni bɛɛ bɛ dunta de ɲini. Comment on peut soumettre ce peuple à ça ka jamanadenw k'u ta k'u kɛ tan
faire grappin sur le pays et les ressources du pays. Abaou Bolo Jamana Tejo, Fented là, comment t'es quand même. Ah, président, il y a comment de faut grappin sur les richesses du pays. Ça veut dire que Jamana n'a pas le même comme une Koutaya. Contre ils ont mis le grappin sur les ressources du pays. Hein? Faut vraiment demander ni here srado, ni here kododo, abebulu de bulu, ni nulu tala, okuma ebda, kongobe. Bon, anga to ya ben ndabaya na ma fin zora ni makun. Ou bien bon, peut-être la mort fin de la état d'Odama. C'est insulter le peuple malien. Réduire le peuple à ça. Demander ce qu'a il faut faire l'obé, il faut en gros faut nous niveau fonda chamanjala. Président Ibrahim Boubacar Keïta. Non. Ambe farla nyon ka minda. An refe aka tlenea na ka kangelentigia ana ka horoya ana ka dambitigia an kuma siko la de o de ambla ambe ka wuli ka anjo. Ka fofo jamana inga dama. On ba donga foko adi baga na mne baga ya ala de yo. Ala be sababu de ke. O Ibrahim Boubacar Keïta. Ale de jo misiri kono amata yoro wala de misiri mini ala kaso ba mako misiri ba télévision nationale jolendo dine betlo ba kana almami beskili ba kono ka bolo korota ka nyeshi sanvelama ka foko waywa almami wa fleni jamana karamo ninye femme ke na maben na ma fonye ndaya fa ni yo fanyana on be stranka tiafi tukuniya o ma fo anyana ire anga kanga tiafi nyana kuma tenni e jora kanin kuma fo anyana nga o muni o kuma fo ne kuma mi fo le 29 février ya kuma indigurula blende ko kuma fora ko blende en carton fora o kuma mun fora kuma indigurula o tarado kirit ayo ke bagawla ko ayta karimna Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga de côté ayta diko mine procureur kan ne wele ko abta ni ngandala kana oh ja wula benendo fana ni zera indro mbe mine ka tanye kan sani ko inka ke wasro ne kibara asro aforanya na ngan sigile mbe ku kono wa ka ke tuko mina ka kete koro ka foko ayi jo muslim kono ka ala ka shere ko ni mi yara no manyo ka fo o kuma de ata kono no ba kono be ne wele sharia la ne mu fo ne munke o ka fo ke ni femi ni kuma do bi yembla kuma la bi mane bla kuma la ngumana musala ngumana atetela ngumana alfala nzalaka kuma alfala nzalaka kuma atetela bi man bla lawo ko une madame ne bio non mais on a mis au de dira jamana ka ke bela jelen daka siri mashikana kuma mashikana femfo mashikana fu madama don yegri ka jom ke ka wuli ka min ke ka foko beje fanga ani jamu fanga kuma korod membal femre tim mo bolo tous les droits sont bafoués et même le droit à l'expression pour ça ka bafoué jamana kono tuko allez kuma mun fanya na no ko en 2008 ay discours min kala segudi a discours benebul les extraits am se ku do mo ka me ay alere dai fam min fora na ko dnewul kuma do ni bi a fait mo ko muna o bora daw kono alere yo fo moma qui était un président élu démocratiquement quand on ne sait pas, on ne peut pas, on dégage. Il a échoué, il est incompétent. Atissé, Kalantiana, Nintiana. Bon, Ninekera, Aya énuméré à discours de mon boulot. Il doit se mémorer. Allez, Hakli Kakanga Diko, Maula. Allez au fond. On a allé au fond, Moka, Bekolika, Fanyana, Dono Foko, Ire, Nifonga, Bi, Desara. No Kera, Tsaka Faimona. Kono fora we nyewulu kwai mo ka kanga mine ni mi mo ka kanga do borole ni mi mo ka kanga do jolo kole ni mi pourquoi okuma duma do boli min do amani jamana dembe la jelen fe mo ka bo nga boli min do charte min bala beretala
Djeletala, Murutala, Ninitala. On n'a pas besoin de ça. Olu de b'a fɛ ka anw ko o mɔgɔw ye. Hali ni ye kuma min fɔ kɔrɔlen n'u y'a ɲini k'a torpiller u yɛrɛ b'a dɔn ni Ala cɛ u ye min fɔ ani n ka laɲini kelenw tɛ. U b'a dɔn. Nka u y'a dab'a kama. Anw b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Bɛɛ ka taa hɔrɔnya la, i ka taa danbemaya la. Min b'an kun n'an kan cɛ an ka jamana na o ka fɔ kɛnɛ kan. N'o min fɔ je dis désormais le peuple doit s'assumer. O kuma min fɔra o de kɛra ayiwa diɲɛ wuli kan ye. Mais le peuple doit s'assumer. Alors, est-ce que le peuple ne doit pas s'assumer? Au premier moment, il va faire, il va faire, il va faire, il va faire, il va faire. Non. Pourquoi avoir peur? Que le peuple vraiment a qu'à vouloir qu'il joue. Même le peuple kana kunde a qu'à fo. Ndela ka foye bite nyere nya foye ndado ni haglibe kuma ina adon ya nyon ye kulubade ngo président ni makuma di jamana deuma nu ya tawire yi o te ko nyuma yede nya fay ni makuma di jamana deuma tu ne crées pas les conditions jamana deum mimbu kanu kunje o kafi nyana nu yere ya tawire domi e ate sari leble o min kadu yo bodi fo. Mais on ne va pas aller faire ce qui va déshonorer le Mali ou bien déshonorer. Non, on ne le fait pas. Ce n'est pas des actes qu'on va poser. On doit mourir. Ni à la sonne. Quand il me fait Horayana, avec Hakili Sigila, avec une enfant Yala. On va dire qu'il faut que Herre de Binabala. Il y a kuma kunche, il y a faut Beka Bo, avec Yoro Dumana, place de l'indépendance. Amba do fana dala sona ni juma jigina de 14h nga jamanadenw jagokɛlaw b'a la bololabaarakɛlaw b'a la école-karamɔgɔw b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ jamanaden yala wele ɲɛsinnen don nin bɛɛ ma wa? Wele ɲɛsinnen bɛ bɛɛ ma. Anw tɛ se ka nin wele in kɛ k'a ban k'a sɔrɔ an ma wele in kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin jamana jagokɛlaw ma. Jamana in a camancɛ yiri y'a jagokɛlaw de ye. Jamana yɛrɛ bɛ jagokɛlaw de kɔrɔ. O kuma nin jamana in a kɛra fɛn o fɛn ye a tɛ se ka kɛ ɲuman don a ka kɛ jamana in kɔnɔ ko jagokɛlaw t'a la u sen t'a la. An bɛ wele malabalama da ka ɲɛsin jagokɛlaw ma a bɛɛ sugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Bamakɔ k'a ɲɛsin a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ min ɲini n'o sɔrɔla o ye jumadon yɛrɛ sugu kana sigi bɛɛ ka ɲɛsin yɔrɔ in ma. Karamɔgɔkɛ o ka taa n bɛ taa juma seli n'u ye. E yɛrɛ bɛ taa juma seli? Kosɛbɛ. An b'o fara kuma kan. Voilà. Place de l'indépendance. Place de l'indépendance la n bɛ taa juma seli. Voilà. Ni Ala sɔnna an ɲɛ bɛɛ wele bɛɛ ka taa ka bɛɛ don kɛra mandɔnya la ko in tɛ nenini ye ko in tɛ baarita ye ko in tɛ kumajugu fɔ ye ko in ye hakilina yira de ye. Mɔgɔw k'a faamu an bɛ min ɲini faamaw fɛ u k'a faamu u k'a dɔn jamanadenw ka bɔ k'u hakilina jira o ye jamana ka droit ye jamanadenw u ka droit don jamana bɛ min d'u ma fɛn min b'a to u ni mɔgɔw bɛ taa balamini ɲɔgɔn na wali u bɛ kɔlɔsi ɲɔgɔn na n'a bɛ se ka na ni ko wɛrɛw ye an t'o ɲini Ala fɛ n'o ye maaw to yen an bɛ taa an sagola fɔ min b'an kun n'an kan cɛla o bɛ fɔ ni Ala sɔnna nka n'u nana k'u bɛna sira de da an ɲɛ sa k'a fɔ k'o tɛ kɛ n'u ni maaw sera ɲɔgɔn ma o tɛ anw ka laɲini ye an t'a fɛ a ka kɛ ten. Président kuma laban na n bɛ obligé k'o fɔ i k'a kɛ ten mɔgɔw ko ko zen ta i bɛna bɔ a ma dernière minute la wa? Non k'a bɔ a ma dernière minute la non n t'o kɛ ne t'a bɔ a ma dernière minute la ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna n ka kan ka ci bila maa min ma k'a bonya d'a kan k'a fɔ a ye o baara in kɛra wa maa o maa n'i ye maaba ye jamana in kɔnɔ maa o maa bɛ yen n'i ye ayiwa an ka jamana a ɲɛmɔgɔw ni a dugulenw ni ayiwa o minnu bɛ yen ko in ye bɛɛ lajɛlen ka ko ye Bamakɔ yɛrɛ a tu tigɛ baw u bonya bɛ kuma in na an bɛ ko o ko la an b'a la Ala barika la a bɛ kɛ Bamakɔ in de la yan olu ka bonya b'a la an tɛ se ka fɛn kɛ ka a baara ninnu kɛ k'a sɔrɔ an ma bonya da u kan o kuma u k'a faamu k'a fɔ u bonya bɛ ko in na
ni ala sɔnna an b'a jigi ni ala sɔnna an y'a sara ala la k'an sɛbɛyɔrɔ kɛ ala ye fɛn wɛrɛ tɛ bɔ a la ni hɛrɛ tɛ ni ala sɔnna anw tɛ jamana in ɲini ka tasuma don a la an t'a kari an t'a tɔgɔ di k'a buruja non anw ka laɲini t'o ye mais fɛn min ye jamana karili ni jamana buruja ni jamana tiɲɛni ye dɔwɛrɛ tɛ o a minɛ cogo de don quand un pays n'est pas bien gouverné o de y'a burujali ye parce que fɛn o fɛn bɛ yen ni tɔɔrɔ de don a bɛɛ bɛ wolo de kɔnɔ adamadenw bɛ frustré de n'u ka hakɛw ko min bɛ jamana in kɔnɔ bi a bɛ se ka fɔ wa donc kuma min don a ɲɛsinnen bɛ bɛɛ ma wa a ɲɛsinnen bɛ bamakɔkaw ma cogo min na a ɲɛsinnen bɛ kayi ma ten k'a ɲɛsin sikaso ma ten k'a ɲɛsin ayiwa kulikɔrɔ ma k'a ɲɛsin segu ma k'a ɲɛsin mɔptikaw ma tɔnbɔkutu ni gawo ni kidal ani mɛnaka nin bɛɛ lajɛlen o k'a dɔn nin ko in kosɛbɛ ni maa minnu bɛ se ka na a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yan bamakɔ adamadenw k'a dɔn k'a fɔ ko on n'est pas un peuple qui se résigne nin kɛra o kuma ko wɛrɛ tɛ yen an kɔni b'an sigi dɔrɔn ni ala y'a kɛ cogo min na o de don an fitina man ɲi an ka nin ko ninnu to ye n'a ma ɲɛ an ka nin ko ninnu to ye o tɛ kumaw ye kuma minnu bɛ fɔ mun bɛ jamana in kɔnɔ min ɲɛna kalan tɛ jamana min kɔnɔ jamana économie burujala jamana armée tiɲɛna fɛn o fɛn n'a bɛ jamana in kɔnɔ fɛn o fɛn n'an ko k'o tɛ maliyɛn sɔrɔ a tɛ kɛ a bɛɛ kɛtɔ filɛ nin ye an bɛ sigi fo n'a bɛɛ banna don min wa il faut faire en sorte que vraiment yɔrɔ bɛ yen an kana se o yɔrɔ la an minnu bɛ jamana kunna mɔgɔ wɛrɛw tɛ o an yɛrɛ balimaw don an sinjiw don an kokɛɲɔgɔnw don an yɛrɛ ye maa minnu n'an y'a faamu k'a fɔ k'olu u bɛ se ka ko dɔ kɛ an y'u jigiya ni ɲuman de ye n'u dɛsɛra o fana bɛ fɔ an ka kan k'u dɛmɛ cogo min na an b'u dɛmɛ ten mais an karamɔgɔ n'an ka sirifukɛ asharafu shurafa tellement ko in na mɔgɔw ye dɔw ko k'a ka kuma yɛrɛ bɛ ɲini ka caya juma o juma a bɛ kuma na a bɛ kuma parce que c'est un cas de conscience kuma in tɛ k'a fɔ ko kuma ka d'a ye a bɛ kuma ayi a bɛ kuma de a yɛrɛ ni ala cɛ ale y'a damiru cɛ ale wulila k'i jɔ k'a yɛrɛ kun n'a ka nafolo n'a fɛ maaw k'olu bila ka maa min bila jamana kunna o ye nin ni ko wɛrɛ nana bɔ a la min kɛra jigilatigɛ ye ale k'i sigi a tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ a t'a dénoncer il a un cas de conscience o de y'a bila kuma na k'a fɔ ko n b'a fɛ ka kaari buruja walima n b'a fɛ ka kuma jugu fɔ kaari ma o dama tɛ ala y'a kaari ka bɔ o ma ala y'a wasa ka bɔ o ma a mago bɛ fɛn o fɛn na bi ala y'a bɛɛ d'a ma il n'a pas besoin de ça mais il a un cas de conscience a ye min fɔ n ye o y'o de il a un cas de conscience anw de farala ɲɔgɔn kan ka bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ jamanadenw bɛɛ ye silamɛya danaya min ni ala y'o don an n'u cɛ anw ka ye cogo la an ka adamadenya ye cogo la an y'an bolo ɲɛsin maa min ma o ye nin ye an y'a jigi ni hɛrɛ ye an y'a jigi k'a fɔ k'a bɛ se ko min nana bɔ a la o ye nin ye sirifukɛ ma se k'a daminɛ puisque ale fɛ a k'i daminɛ n'a ma kuma a bɛ komi a yɛrɛ ni ala cɛ janfa do c'est un cas de conscience o de y'a to sirifukɛ dɛsɛra ka i makun juma o juma a bɛ kuma pour libérer sa conscience au moins maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ne de kun dara cɛ la ka da ko minnu tɛmɛna n'a cɛ hadamadenya la n dara la n y'a jigiya k'a fɔ k'a bɛ se ka nin kɛ nka n nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko n ye jigiya min d'a kan o jigiya in ma fa o kuma n filɛ nin ye ka kuma dɛ a ye jamana mɔgɔw ta de sariya ko de don o de bɛ sen na donc fɛn dɔw bɛ yen c'est le cas de conscience bi anw ka sigi an ma kuma an ma fɛn fɔ o ka gɛlɛn anw ma i tɛ se ka mɔgɔw wele maa 500,000 maa 1,000,000 u ka taa e ka wele k'an laminɛ jamana ko don kari e de y'an laminɛ o jamana kelen in na fɛn min bɛ adamadenw kan k'a tɔɔrɔ kari e de bɛ se k'a fɔ e k'i sigi i ma fɛn fɔ e bɛ taa mun fɔ ala ɲɛ kɔrɔsini mɔgɔw k'a f'i ye k'a fɔ ko i makun ko ye ni min makun fitina don nin de don non makun de ye fitina ye ne bɛ se ka makun o ni makun de don n bɛ se ka makun n y'a fɔ n ko ni n ye makun a ye nin di yan a ye nin kɛ n ye u b'o kɛ o nka n ka sigi o ka kɛ n ye n ka jamanaden tɔw ye u b'u ka tɔɔrɔ la u bɛ degun na kalan tɛ yen ayiwa foyi tɛ yen jamana bɛɛ lahalaya dugu bɛɛ lajɛlen na ne tɛ foyi fɔ n bɛ makun puisque ne bɛ n ta in sɔrɔ non n ye
o kuma in gagalande ngone be tangara bere de ta kan jo min barka o joro ni ala kala joro de sallallahu alaihi wasallam ninne ko nisrana ka cien fo hada madeni o koro ka ko kombe min fo mo wi israila ni min barbe mbulo kuma in atendu sukuna aben sukuna makanga srafa wala o kuma hada madeni ko kuma mba don ye mo sara wi war di mo ma mun be tare do su jola mun be tara jola eta diko nini eta kuma dum fo diko ma eta keta fe mo do be ulu be toro mo mun be fo ngu ka to fa fora ma wi mun sena buri kafsane jamana kodo dana kodo adama denw ye danaya min da adama den ka ibi miro de la mo udarila nyafi ye njim ngo hali madaila o kafsa nga daila ka tla ka tigila tani ne ala fe o ka ke ne jamana denw ja ay ne ma sanu di jamana denw ma war di jamana denw ma fende mulu ka duma o danaya min ni ala ya do ne nu che ne ko danaya in burja peske mo do ko do kenyi o kuma ni na ka ko ala de so mbaye ala mo bena agenda ba bolu ba Afrika ke famay ba Afrika ke president iba Afrika ke president o de bi kayewa no de do opposant be kewa famaya iba Afrika kayo ta di ma o famaya ya ala de tay ala de ko ba le tad walillahumma malikal mulk fangan ya de tay ayre kam marafendo abale di bulu abadi mama mami yaja aba boshi mala mami yaja okuma aba faka kaye ka iba kanu iba faka kaye o tadi magol adi baka ya ala be ne bodon donc o tila mo ne te champu ma ne te champu ye be do o gene no bela jeli ala ka bela jeli kala mais ka miri ko ni ka fo ko intimidation ni kuma jugu fo ni kam go bla ko kata ni ni fo ko ba to ko anga kanga minge wal manga kanga minfo ko be dabla ay ni ala sona nambe balula woteke inshallah mani ni ala fa ya rabbi jamana ala ka asabati jamana ala ka o hali bi mo ka alaje no be takana nga be ka tani ka masku ko dida ne ya hakli jigi fanna hakli makanga bo famina oye wele min na be nyeshi ambal mamsoma na be nyeshi ambawma na be nyeshi ande musoma na be nyeshi anfur musoma umlu munu no madelika to ko koyna wele shi madelika ke kwanye wele like islam ya ko ni dambe ko la ko jamana ni muso ku tora ko amaketo ndali mbala ka fo seyna fana utetoko mani na Allah subhanahu wa ta'ala fa ala yamin ke khadijatul kubra ya ala ka ke anga jamana muso ala ku ngorota ka dinya dum maka lahara dum maka barka do udewna ya rabbal alamin parce que jamana ni amuso toro chama uba kun toro chama uba mun jamana kungoro jamana dina kungoro wele o wele na kera jamana ina ni dambe ko do ni dina ko do ma folo mun be kun kan lamine ibita soro muso on ne karama o ya nyu don adina kana o ka wulu folo de benna wa dambe kana o ka wulu folo de wa ni ko ni dina ko do dambe ko do ni ala sona kuma mun be sena aka fam o te se kan yogo tambo anjaka mauka bo ni ala sona nga anya fu yo ka bo ni ladabuye ka bo ni hakli sigi akana berita akana jelita akana kun gongorota ay o kelete hakli nani famuyani ngani ajira kele de do wa kele were fanate koy munum be kola ka jiru la ka fu ko koyin ka kan ka kitugo wala la minteni la nyini yode amani na ala fa ya rabbi ala kan belaje den kanda kan labanye ka here ka anga jamana kan lafiya de anga jamana ma aywa nim bana dugu ni aywa balaw dugu munu nulu yangale mbe dinya kuna ala ka anga jamana ni kishama ala ka anga jamana ni kishama amba jigini ala sona insha Allah jamana ni nyumambe boni kwina ala kan labanye ka here kan sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin badin lamen jekulu anti mi lañini ka sega kunafoni jon di awma kunafoni kenaman samma
ka bɔ kotigi yɛrɛ da an karamɔgɔ Sheikh Mahamud Diko o de ye nin an b'a jigi maa caman kun hamini maa caman kun jɔrɔlen kunnafoniw sera an ma ko maaw labɛnnen don bi k'u b'a fɛ ka bɔ ka taa Sheikh Mahamud Diko ka so parce que k'u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ka lahalaya la n'u y'a sɔrɔ a tɛ yen nɔ n'u kan ka ko min kɛ k'u b'o kɛ an wajibiyara ka maaw kunnafoni k'u to u kɛyɔrɔw la u k'a dɔn Sheikh Mahamud Diko ala barika la a bɛ ala ka kisi ni ala ka tanga ani ala ka kɔlɔsili kɔnɔ ni ala ye maa min kɔlɔsi ko t'o sɔrɔ n'ala ye maa min tanga maa tɛ se ka se o ma n'ala ye maa min bonya maa tɛ se k'o dɔgɔya n'ala ye maa min kɛ danayamɔgɔ ye o ye danayamɔgɔ ye kuda ye wa ala mana maa min kanu ala bɛ mɛlɛkɛw bila k'i kanu ka adamadenw bila k'i kanu an bɛ ala deli danaya ni jigiya ɲuman min n'an y'o ta ka da an ka nin sehuba in kan ala ka a se a donni kɔrɔ ala k'a sabati ala k'a n'an kɔlɔsi ala ka ani an tanga ala k'a n'an kisi ala k'a n'an bila siratigɛ tilennen kan hɛrɛ ni lafiya ni kunnaja min n'an bɛ k'o ɲini jamana in ye ani jamana in marabagaw ala k'u don a da ɲuman fɛ an bɛ ala deli hakili bɛ ala de bolo a ɲuman ala k'a di ani an marabagaw ma jamana ka hɛrɛ bɛ min na jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na ala ka jamana ɲɛmaaw sɔn ka don o da in fɛ an bɛ ala deli jamana in ala kana kɛ jugusago jamana ye ala kana an juguw yɛlɛ an na ala kana an malo an juguw ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ bonya kɔfɛ dɔgɔyama ala kana kɛ mali ye ya rabbal alamin k'a fɔ i ma k'i sama ka tila k'a f'i ma k'i zonzan o ye dɔgɔyama dan ye dɛ anw ka mali maliyɛn bɛɛ tun b'a fɔ de ko anw ka mali ba nka ni mɔgɔ min y'a fɔ bi k'an ka mali ba i yɛrɛ kun bɛ tigɛ i yɛrɛ kun na parce que i malolen don i ye kuma fɔ min tɛ tiɲɛ ye nka ala de bɛ se ka mali segin ka kɛ mali ba ye ka kɛ mali ɲuman ba ye mali min bonyalen mali min tangalen don mali min kɔlɔsilen don danaya dalen bɛ mali min kan jigiya ɲumanw sɛmɛlen bɛ mali min na ala kelen de bɛ se k'an dɛmɛ an ka kɛ o ye nka n'an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛ minnu kɔnɔ an ɲɛ olu taara sira min fɛ an bɛ t'o de fɛ dɛ n'o tɛ n'an ko k'an b'an yɛrɛ ta jagoya karaba an yɛrɛ i n'a fɔ an filɛ ka kɛ cogo min na nin a bɛɛ laban lahalaya min kan o de ye nin ye an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka kolo ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn lamɛn jamana marabagaw t'a bɛɛ dɔn nka n'u ko k'u tɛ mɔgɔ lamɛn a ti ɲa dɛ a ye kodɔnbagaw ɲininka a ye maakɔrɔw ɲininka minnu da tɛ ko la a ye diinɛ dɔnbagaw ɲininka maa minnu si kɔrɔbayara a y'u ɲininka maa minnu yalala a y'u ɲininka nin bɛɛ lajɛlen bɛ walandaw de d'i ma k'i dɛmɛ i ka ko kɔnɔna na n'ala ye ɲɛmaya kalifa i ma bi ɲɛmaya tɛ i n'a fɔ kunun dɛ kunun ta fo ni maa nana puruti ka b'i bolo jago la n'o tɛ i b'a la yanni i sa don cɛ nka bi ta i sigira don min na i kan ka wuli don min na kabini i sigiyɔrɔ na o bɛɛ latigɛlen don i ye i bɛ nin san 5 in de k'a la i sigira bi nin san 5 nin kalo hakɛ in tile hakɛ i bɛ wuli ka bɛn ni o ye a dɔw la ala yɛrɛ bɛ s'i ma yanni o cɛ n'ala ma s'i ma n'o don sera a y'i ja a m'i ja i bolo fila bɛ bɔgɔti ka bɔ a la i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ala b'a puruti ka bɔ i bolo wa yanzi'ul mulka mimman yasha k'a bɛ fanga puruti mɔgɔ la mɔgɔ min y'a ja ala b'a d'i ma i b'a minɛ nka n'ala ko ka segin caman tɛ sɔn a seginni ma dɛ n'i ma sɔn ala b'a puruti la de ala ye min fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ o de ye kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha i bɛ fanga di maa min y'i ja i bɛ tila k'a minɛ k'a sama ka bɔ a tigilamɔgɔ bolo maa min y'i ja o kuma ni ɲɛmɔgɔw dalen bɛ ala ko la u ka nin yɔrɔ in faamu u ka to ala kɔ a kana kɛ ala kɔ dalama dɔrɔn ye ma a ka kɛ sabatilen bɛ dusukun kɔnɔ bɔra ka weleli min kɛ sisan n b'a jigin bɛɛ ye nin kuma in mɛn an bɛ se ka min fɔ ka segin min ka maaw k'o mɛn ni ala ye juma yira an na place de l'indépendance la ni maa min ma deli ka seli Mahamud Diko kɔfɛ k'i ka taa juma seli yen nɔ ni ala sɔnna ma i bɛ sehu ye inshallah a n'a ka jama sanuma mali sauveli jama mali kanubaga jama mali bɛ kɔlɔsi cogo min na ka bɔ binni ma o jama maa minnu bɛ siw ɲɛna mali ko la o jama o kuma i b'o jama sanumanw ye ni ala sɔnna ma jumadon place de l'indépendance la yɛrɛma hɔrɔnya kuma min fɔra n'a yɛrɛma hɔrɔnya ko bɛ da la bi nka tiɲɛna a sabatilen tɛ a bɛna sabati ni ala sɔnna ma ni cɛw ye ni musobaw ye ni mali maakɔrɔw ka bilasirali ka ɲumanw ye ni mali denmisɛn biɲɛ kɛnɛ faso kanunaw ye ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ bɔ kuma in na n'an ma yafa ɲini bɛɛ fɛ ala jati kama